ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନୀ ଗୀତି ଭାସି ଆସୁଛି। ଆକାଶର ତାରାମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁର ରୂପ ଦେଖି ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଅମାରାତି ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଶାର ଅମୃତ ଜ୍ୟୋତି ଆଜି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆଉ ଭୟ କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବେଥଲିହିମର ଗୁହାଳ ଘର ପରି ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଏହିପରି ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ବିକାଶ କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବଡ଼ଦିନର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାକରେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମବେତ ହେଉ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତୁମରି ସେହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସମବେତ କରାଇଛ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ। ପୁଣି ଆମମାନେ ତୁମରି ସେବା ଉପାସନା କରୁ କରୁ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରି ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହ। ଆଜିର ଉପାସନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଉପାସନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଣ୍ଡଳୀର ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଆସିବେ, ଏକ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏକ ଉତ୍ତମ ବଡ଼ଦିନ ସନ୍ଦର୍ଭର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉ
प्रभुंक वाक्यरू प्रारंभ निमंते मु धर्मशास्त्ररू गोटे अंश अध्ययन करी ताहा जोहन लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 1 पुणी 2 पद। यही शास्त्रांश ए प्रकार लिखा जाए, आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले, आउ से आद्यरे ईश्वरंक सहित थिले। प्रभु ए पट्ट वाक्यरे पुणी श्रवणरे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधुगण, आमाने समस्ते जानू आज समग्र विश्व रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म जयंती प्रतिपालन करा जाउअछि। ए अवसर रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न कार्यक्रम द्वारा विश्वर विभिन्न मंडली रे आउ अनेक आनंद उत्सव और उल्लास मुखर कार्यक्रम मान आम माने देखा पारुछु। यार आउ कारण हैला एही प्रकार एक दिन रे 2000 वर्ष तले आममानकर परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ए धरापृष्ठ को देहवंत होई आसीथिले। तांकर एही देहवंत हेबार कार्य पुणी आममानक निमंते से जो संकल्प नहीं जगत को देह धारण करी आसथिले सही विषय को स्मरण करी आज समग्र विश्व रे आउ ख्रीष्टंकर सेवा उपासना करी उल्लास मुखर भावरे तांकर आउ एही महोत्सव को प्रतिपालन करुअछंती। किंतु जीशु ख्रीष्टंकर आउ अवस्थिति विषय रे आम जेतेबेले देखु, जीशु ख्रीष्टंकर जगत मध्य को देहवंत होई आसीबा पूर्वरु ही तांकर एक अनादि कालर अनंत कालर अवस्थिति थिला। मु ताकू व्याख्या करू करू अनुरोध करी आम समस्ते धर्मशास्त्र बाइबल रु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 17 पदरे एही प्रकारे सर्वसुद्धा अब्राहम ठारू दाऊदंक पर्यंत 14 पुरुष आउ दाऊदंक ठारू बाबिलोन निर्वासन पर्यंत 14 पुरुष पुणी बाबिलोन निर्वासन ठारू ख्रीष्टंक पर्यंत 14 पुरुष। अर्थात जीशु ख्रीष्टं को 2000 वर्ष तलर वंशावली मध्यरे बा ता पूर्वरु तांकर जो पूर्व पुरुष माने थिले सेमानंकर वंशावली उपरे आधार करी आउ एई स्थान रे प्रेरित माथ्यू उल्लेख करंती। कारण जीशु ख्रीष्ट जणे ऐतिहासिक व्यक्ति थिले, किंतु या बादे आम माने जेतेबेले जीशु ख्रीष्टंकर पूर्व अवस्थिति विषय चिंता करूँ, आम माने अब्राहम को विषय चिंता करिबा पूर्वरु धर्मशास्त्र बाइबल रे लेखा अछि। कलोसिया पुस्तक 1 अध्याय 16 पदरे लेखा अछि जे ताहांक द्वारा समस्त सृष्ट हैला, एई प्रकार कौनसी विषय जगत रे नाही जहा ताहांकर बिनु सृष्ट होई अछि। अर्थात जगतर सृष्टि काल पूर्वरु आउ जीशु ख्रीष्टंकर अवस्थिति थिबा आम माने देखि पारुछु। अर्थात से आदमंक पूर्वरु थिले। जोहन पुस्तक तार 8 अध्याय जदि आम माने देखिबा 58 पदरे जीशु ख्रीष्ट स्वयं प्रकाश करंती जे मु अब्राहम को पूर्वरु अछि बोली से कहंती। जेतेबेले आम माने मार्क तार 12 अध्याय देखु तार 36 पुणी 37 पदरे लेखा जाए जीशु ख्रीष्ट दाऊदंक विषय रे साक्ष्य दउचंती। गीत संहिता 110 अध्याय रे दाऊद जीशु को संबोधन करी कहंती, प्रभु मोहर प्रभु को कहिले। ए विषय को साक्ष्य दे जीशु ख्रीष्ट कहंती से दाऊदंक पूर्वरु थिले, कारण जीशु को दाऊद प्रभु बोली संबोधन करियछंती। ए केतेक शास्त्रांश द्वारा आम माने धर्मशास्त्र बाइबल रु प्रमाण सिद्ध होउछु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को देहवंत होई आसीबा पूर्वरु अनादि कालरु तांकर अवस्थिति रहिछि। ताहेले ए जगत को से काहेकि आसिले एहा होउछि आजिर आमानक पाई चिंतार विषय। परमेश्वर आपणार पुत्रंकु जगतर मानव जाति जे पापरे पीड़ित होई आउ निरुपाय अवस्था रे अछि
ଅନନ୍ତ ନର୍କଗାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆଉ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଧନ କରି ଆଉ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଆଣି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦିବା ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଆସି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 2:5-11 ଯାଏ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେହି ଐଶ୍ୱରିକ ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନରେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗତକୁ କି ପ୍ରକାର ଆସିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଆଗମନକୁ ବା ଦେହବନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନେକ ଅବତାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିବା ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ, 1-2 ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶମାନ ହେବାର ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55-11 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ତାହା କଦାପି ଅନ୍ୟଥା ହୋଇ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ସାର୍ଥକ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଯୋହନ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଜୀବନ ରୂପକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ପାଉଲ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଥିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଦେହବନ୍ତ କରି ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଅନୁଡ଼ା କୁମାରୀ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତା ଦାସୀ ଭାବରେ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କୁମାରୀ ଗର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗତକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବତାର ନେଇ ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେପରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ବା ଜନ୍ମ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ।
ए संदर्भ रे आमे समस्ते जेतेबेले एही बड़ दिन बा ख्रीष्ट जयंती प्रतिपालन करुछु आमान को पाए कौन शिक्षा रही किंतु एही दिनर तात्पर्य विषय जेतेबेले आम माने देखु प्रथम कथा होछि एही दिन एक प्रेमर दिन कारण प्रभु मानव जाति को प्रेम करी आपणार कोलस्थित संतान को जगत को से प्रेरण करुचंती आउ सही प्रेम आम समस्त को जगतर आमर समस्त भाई बंधु आमर पड़ोसी जेतेक आमान समाज मध्य बास करती से मध्य एही प्रेम को परिप्रकाश करिबा पाए से इच्छा करती सेतिपाए एही उत्सव को दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लव बोली कहा जाए। द्वितीयतः दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ शेयरिंग अर्थात आमाने देखुछु परमेश्वर आम समस्त निमंते आपणार कोलस्थित अद्वितीय पुत्र जीशुख्रीष्ट को जगतर परित्राण निमंते दान कले आउ एही प्रकार उत्सव दिन रे यह आमानकर कर्तव्य जे आमाने समस्ते मध्य ख्रीष्टंकर से आदर्श रे अनुप्राणित हो आमानकर जेतेक साही पड़ोसी माने अछंती दीन दरिद्र माने अछंती सेमानक निकट को जाए ख्रीष्टंकर प्रेम बांटू बांटू प्रभु आमानकु जो सकल विषय देइचंती ताकू सेमानक सम्मुख रे उपस्थापन करिबा। तृतीयतः एही उत्सव को आम माने टाइम ऑफ फेलोशिप बोली कहू कारण परमेश्वर आम मानकु तांको सहित सम्मिलित करैबा पाए निजर पुत्र को जगत को प्रेरण कले आम माने मध्य एक मनुष्य आरेक सहित एक परिवार अन्य परिवार सहित अन्य संप्रदाय सहित आम माने सहभागिता करी ख्रीष्टंकर प्रेम को प्रकाश करिबा नितांत आवश्यक। चतुर्थ रे आम माने यह को टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बोली कहा जाए। प्रभु जीशु जेहेतु जगतपति शैतान रो सकल योजना सकल मंद संकल्प को आउ से पंड करी क्रूस उपरे निजकू उत्सर्ग करी शैतान रो सकल अभियोग को क्रूस उपरे टंगई से क्रूस उपरे विजय यात्रा करियछंती सही विजय यात्रार सेलिब्रेशन मध्य आमाने एही दिन रे करी प्रभुंकर गौरव करिबा आवश्यक। सेतिपाई ए चारि गोटी विषय को धरी आम माने समस्ते प्रभुंकर नाम रे एही दिन को आउ आम माने प्रतिपालन करिबा प्रेम सहित सहभागिता पुणी आउ ता सहित आम माने प्रभुंकर नाम रे प्रभुंकर गौरवार्थे उत्सव प्रतिपालन करी प्रभुंकर गौरव करू। परिशेष रे मु उत्साह देवी आसंतु आम माने समस्ते एही प्रकार पवित्र संदर्भ को आ पवित्र उत्सव दिन को प्रभुंकर प्रेम रे सहभागिता रे अन्य मान को साहाय्य करिबारे पुणी आनंद उल्लास रे आउ एही को प्रतिपालन करी प्रभुंकर गौरवार्थे आम माने समस्ते व्यवहृत हेबा। प्रभु एही स्वल्प ध्यान चिंतारे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। आमेन।
आमने प्रार्थना सह यही उपासना को सांग करिबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौछु तुमरी असीम कृपा दया अनुकंपा हेतु आमने यही प्रकार एक पवित्र दिन रे तुम सानिध्य को आसी तुम्हें जगत को देहवंत होई आसीबार तात्पर्य को जानी तदनुसारे तुम्हें जो सकल स्वर्गीय शाश्वत प्रेम आमान मध्य प्रकाश करिछ, जो आत्मिक बदान्यता तुम्हें प्रकाश करिछ, जो सहभागिता तुम्हें आम सहित रखिबा पई बांछा करी आमान को आपणेइछ, जो उत्सव प्रतिपालन करिबा पई आमान को दौछ सेथिपाई धन्यवाद देई प्रार्थना करुछु। एटाका स्थित जेतेक तुम दास दासी पुणी समस्त दर्शक बंधु को तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद कर। आजिर सकल वाक्य निमंते पुणी सेवा कार्य निमंते तुमको धन्यवाद देई जीशुंक बहुमूल्य नाम रे एही प्रार्थना उत्सर्ग कलुपित आमेन। आसंतु आशीष भिक्षा करिबा। एतेबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम, परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया, नित्य नित्य साहाय्यकारी पवित्र आत्मा ईश्वरंक पराक्रम शक्ति शांति सहभागिता एतेबेले एठाका स्थित तुमरी आश्रित जन तुम रक्तरेखित मंडली पुणी समस्त दर्शक वृंदों सहित वर्तमान पुणी सदाकाल संगे संगे हेउ आमेन। ए संदर्भ रे आई विश यू a Merry Christmas and blessed and prosperous Happy New Year. God bless you all. Thank you. सतरे से ही सबु प्रशंसा गौरव पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर। तेबे चालंतु एही शुभ दिन रे आमे आमर मन प्राण आत्मा को तांकरी चरण तले समर्पण करिबा। आज तो समय हो जाइछि। आजिर एही विशेष कार्यक्रमटी आपण मानकु किपरि लागिला आपणकर मतामत निश्चय जणाइबे। रहिली नमस्कार।